Hello viewers, welcome to our channel. Achi, the story behind successful men and women of God. Ito laka, seriously, our episode number 2 to Executive Secretary of Nakamis Baptist Churches Association, Reverend Dr. Myrn Jamir. Kaya lugod conversation ito laka, kanima po, ito karni, Darbra Amar Ashabat Prabhu Karni, Pratna Wana Rukipo, Kilimani, Atmadi Aman, listen. Lubuli laga, issue share formuli ase. Ito ani sub manubra, ito munti kina, kundi buli karni, request kuri ase. Oo, issue ko siya siya, abuni local buli tayo pa karni. Aro abuni ni ka busy manuik ta balibi, mga channel di ay kina, ito mga request karni siya na. Hindi ka time hal dia karni, issue. Thanks to Nadia si, aro which local buli dia bi, isor local tanya dia si. Aro welcome to our channel. Abuni one achi itu laga channel dia gina, ulo conversation bato bishi manu parni itu asyabat tamu ko ini na pratna wena. Ini abuni local kuti buli muntaga mo kuno ba question ani bilasi. We first tani buli punta to abuni itia do ini Nakamis Baptist Churches Association di Executive Secretary kintu itu nupura KDB local churches like our church di ini church ministry buli ani alag-alag ministry local people lokot kampoy na hidagi bo itu kan bi ulap tani buli monase. Okay, ako na sister mo TV ulap Kumuay mga ginahari ng kusyasi. Muay yati Nakamis Baptist Churches Association ni Chun ni Kura kini Changtongya Town Baptist Church ni Youth Director Kura Pastor ka kamuri siya ro 20 years. Hindi ka kamuri na siya ro local di kamura tayo ni apam level dibi. Kumudi sakti moto purigina aro apam ti APKM itu tak president aro apam president ini lagi we kam purigina isi aro inchu bali saya aro national level di we ini dia purigina kita center itu sih tadi we part time sina lebih president 15 years. Ini bakal mengenai. Acha, iya. Itu experience ko na itu servant of God. Nakamis Baptist Churches Association DRP. Ini head of the department dia nila leadership team. Kamu jatuh, papiasi ministry door isi halbar sulai jaya sena. Aro ini ka pun ini sina amar Nakamis Churches kan dia coba kuri dia bi. Kimambi itu hal berase ini apa biasa? Aku ni tu kalau nisna itu amar local church di pastor kampurina, orang ministry kampurina si, Hindu itu tadi cat kita local kampura hasi, aru itu tadi Nakamis bantu tu itu ni sub mix lah hasi. Itu kan ni itu di dalam ministry macam di kuno buat difference aku ni berarti experience asina nai. Local church di Kamkora, Arabia, Nakamis Ministry, itu jadi keyword alakas itu. Local church ini Sitawara, we pagna pergina, atma di pergina cabuli muda kami, bisi, itu usis kureli nepara gina, cari gina biasa. Oleh itu itu Nakamis Ministry itu ini mana macam kita panau ini aku dah cari ini suatu panau ini khusus boleh ini balik ini kaya asing alo ini panti kita nantakan sini ini Ministry alo manu kami amakan berat kini ka mati doi je tani kina tapi ini amakan utaro mani kina alo sistem na ini iman naik, Nakamis Ministry. Ini kita tahun kantin pura bin kau ini hanya boleh kita kan do.
Ada guideline tadi na, ada system na, ada formality, ada rules na. Kita ba do at malakam puri-puri mo takali na baladi. Moy itu काम करना आता है एक्सपीरियंस समझा से और ये आदि तो ये तो लगा ब्राउन तो हल्का से आत्मा लगा प्रोग्राम तो आमाkan itu plan ita na ito kini ka time di kini ka situation ita ni atma laga kam to sunai jabo itu surprise to itu apuni kwado mo ibiti ka sura na patyase to acha itia amakan association under the Nagamis Baptist Churches Association under the itia ni fastest growing association ita se to itu laga under the churches imana siya fellowship kami tagibo itu bi ulam chani mo na se itia makan 92 churches afi korina se aro fellowship to ne church bishop itta to the town churches kan to asi itu do moy mana si ni galo ko na re aro makan itu itia in BCCD afi korina se makan bi ini ang makan au amporasi makan di sini makan bi atli acha Nagamis Baptist Churches also Aruna coalition itu one of the fastest growing ministry. Acha do itia Nagamis Churches kan do nagalin bitor di na outside of nagalin bi ase. Okay. Posible. Ito bishop to nagalin kasi. Acha. Aro like in Timor to ini 50 plus ase. Ako yung balik 14 ase. Aro ini pinsang paling muna puiso paling ase. Aro mokso paling ase. Oleh ya makan itu nakalin border area. Jadi usori Caribbean along. Jadi ini ulap churches ase. Aro itu Angolina, Aloding. Jadi ini Twitter churches. Acha. Imahe sama itu. Terus saya cakap tu bisi tu naik. Jadi makan parata tadi border area ini kampung ini saja boleh. Amalaka vision itu ase. Itu gimana ba? Tu ini tahan tu nam tu tahan like Haloding di boleh jadi Haloding Baptist Nagamis Baptist Churches. Oh ya, itu cakap nama Haloding ni, nam tu lagi nasi. Oleh itu boleh tadi kita boleh nasi. Sana, baiklah, amak ini dia akhirnya kamu keragi. Nolai amak kita boleh sikit itu kita popor lagi sih. Ay asam itu karena orang काम करा तो ये पुरसा दिया है इन्हें काउंट दिखी देखी और ये अच्छी गाली हमारा नाकामी इसलिए सिर्फ उनका तो ना हमारा नाकामान हुई पास से होगी ना हाँ itu ini pusat debat ya hamaran jadi hamaran China training pe itu hamaran China leadership itu tempat kerja itu secret dua cina tak ada minister dua cina karena orang strong. Nakata nila itu churches kan utigina saya. Aro itu believers kanto, church members kanto, aman nakamano biya sila tahan pure nakamano niya sila. Dito po siya ba? Asila rin na nakamano biya open na sila. Maki kami nakamano biya bisa. Aro takan biya amakan syukur kami biya bisa. Ini karena mixed marriage species asih. Aro tadi baru mati itu susah sih tuh. Itu malah kalau mati kini kira China. Itu berapa itu mix asli. Dari tadi kali makin so mix. Pada di sini nol. मतलब aman Nagamis Churches laka ministry to scope tamur laka sa dito. Acha. Aro itia amangan nini apang Philippine BCC under dini alak-alak association kana si aro itia do kuila bili department youth department na women department ni red so ini ministry ini rai matiase do amangan association under dini ini nga ministry ni mana si kita ni tamari di sini asal lebih 2005 berapa department ini kan namanya. Acha. Ministry. Itu konsep tu mo ya jepura tangan kiwa no lebih mo New Zealand di 1998 sampai mo dari urban leadership training tahu ini 1 year lagi. Jadi kayak churches kan tu development itu juga.
अभी शंकर रेड्डी भी नहीं में रेड्डी बिना देंगे चर्चेस का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट चुला हाँ वो भी चाहिए ना नाकबे चर्च मिनिस्ट्री तो डिपार्टमेंट चुला वो भी women ministry youth ministry चाहिए ना finance ministry इनका माटी वो ना हमारा 2005 पड़ा इधर नाम तो माटी ना हमारा भी निहा चाहिए अच्छा अच्छा वो एक तान नूतन नाम भी ठीक ना से child care ministry ताकन पोर ना कंपनी में लगे ना ना care ना like pastoral care council care पालो को बड़ा अभी क्या बोल तिकोन का क्या होना तिकोन ऐसे बोले होना तो care को बोलिए ऐसे के इन्हें कभी बोल क्या बा encourage करें तो बाला से तो खाली necessary no care yes yeah itu ठीक है आरो इतिया बांधनी वही नाकामिस verbal itu ना वही भी लिखा तो ये इंग्लिश ऐसे तो ना वो alphabet English चुनाई तो ये अनि literature among Nakamese Churches Association di literature भी अपने यहाँ लिखते था किन्हीं का कुरियला चाहिए ऐसे तो भी jadi kami boleh bersih boleh mana itu amalan di sini rumah klasi अच्छा Nakamese literature research center office ini yang naik kelas अच्छा tadi amalan dia grammar itu ulang pasti Nakamese grammar ini itu bagi pun naik ini apa pernah pari sih dia amalan dictionary lagi nasi aro Nakamese pura church minor ini rasa tinggi वो aro kina engagement itu subsystem kami lagi nasi aro kuanisina New Testament Nakamese Bible translate kursi tiaro Old Testament translate kurasi jadi Bible susahnya dia pada upload kurina aro karena Nakalin kibi itiaka Nakamese to language ase itu aro itu ownership to Nakamese Baptist churches lah asli ini kan nama dikira kurina pada kita asli hitia karena Nakalin dari India pura official kita belum tahu pura amakam Lord main na amang berarti itu sabra amakan itu tadi leader juga community itu kalau tak aja sih kalau how to learn Nakamese within 1 week itu dia amakan mulai nasi kalau dia Nakamese commander itu mulai sih partnership terus dia nukut kalau ulang begini Nakamese pura kalau amakan mobile pura ini download pura kita Nakamese pura Bible pura commander pura itu kami pura boleh by the end of this year itu pura boleh amakan plan this itu tuh memang kubur balase aru itu hindi kita malu bisi pa kini mani mon bira temtin Nakamese Bible lobuli muna se Nakamese laga ini dictionary ka Nakamese itu lobuli muna se ni ka buida kiti association ekta brand nga take up ra kam to itu mamuli jutu mudu kam to hedo mui papia do itu church planning dibi apni na involve ko ita dibo itu warni to association under the among church planning bi kini ka chaya si itu bi urok chali mo okay church planning do moi young leader or young pastor lagi ko ado church mur panagui koshis mo oleh भी para ta chitu church para ngira jawa aro भी amakan to kiaman wan puji itu beratakan kari nai kabra pal piti kina cabuli nai isi to pasti itu berat para ta kinar soke church plan kelas itu kurimu kita itu chur kurang di sini itu so chur kurang di sini stealing up ship di sini nopo lebih tak ada sudah mengancam church plan itu ini kurang ada yang Bible kurang tak kalau cari isi kos kurang tahu berarti betul church plan ini itu one of the fastest growing days Dikasih, masasih. तो ये evangelism लगा भी ini kan metode berapa nih aja ya sih? Evangelism itu amakan main itu one to one evangelism.
we young pastor workers lagi encourage berado itu kami dari akhirnya Chicago itu tadi oleh bisi mana makan nabungsi oleh tangan kodak jaga tangan family tak jaga one to one ini itu amalan main saat itu kasih kalau amalan silk anakina jaga tadi itu ekor tadi koloni mano tinda sama boleh ahap tadi orang bisi boleh tahu ini amalan reaching out and reach mano kan kalau amalan bisi balik tadi straight person biasa jaga dia amalan jaga mic lagi kita lagi new brand lagi distribusi ko itu proclamation itu tadi kuribo asyik tadi tagan aro iso jadi naik healing di bayar itu time le tang apa phone number magina lagi wo aro address magina lagi wo aro tang cai na bucu ini na class group itu moe to solo aja sih kamu rata ini kan private orang oleh biar dia ini nutun experience ini kan itu usia itu religius untuk Hallelujah. Prosase. Itu na tukya manu laga por tiada ni na. Kalau play manu laga por tiada ni, amalan di sini tukya manu por ini, awalnya sapi ahina partner ni. Itu. Jadi dia ahina ni. Orang manu por dia, kita biskut terlibat, kita cakap ni kalau, usia ini lah, usia orang begitu. Kalau itu na, itu compassion. Itu berapa biasa? Itu orang mesti murung pokia, Jadi orang kita kalau punya relationship pandai na, tak bisa jadi na. Tapi last year 2020, di mana masalah sih? Muslim lucu Pakistan. Hallelujah. Ada kita church di 34 Hindu Pakistan. One church. Ini lah semua bisa tahu. Imang bi isor ko si lagi mo ang nilang kamsay na ini ka mabiyasi. Ano? Ang ini itiata. Ito lang association ni kuri kita hati. Ini kiman sa mo dito association ni join ko na. Okay, itu moi एक बार first itu sekitar moi kuri naik. Gimana? Itu amalan Ibrahim yang kita pulang. Ada itu time dia Afrika boleh dari sini. Kita Afrika boleh sih, aro in BCC bertambah 5 years boleh kita pakai sih. Tar China aro second term boleh sih. Kita jadi mulai December 31st ni mulai lah kami ketemu. Masa kita ada di Malaysia ini itu amar truth of the churches. Aro amar association di sobra imam bi at malakat kamu na sulay jaya itu suti kipaya si aro aki ahatin karnibi abdi laga commitment aro vision kan amar association karni itu bi ulum candi puli monasi Mulai nakamis churches kan do at malakat church that is my commitment no compromise aro mulai yang pas lagi kipaya si love person worship without person worship, itu Sunday worship start. It less 20 minutes person worship, minimum, maximum 30 minutes. Whenever we na, hard to take na, dance we na, dance model one stick, kita gini, bici urut tu gini na, ini dah semua mana ulai na, trampolan, gitar kan, drum kan, culai na, main main na. Macam itu boleh basic tu. Kalau church tu itu missional church. Missional church tu. Oleh missional church tu itu bukan X kita kan sini. Early church ini kan outward prayer. Church kalau foundation lagi sih. Kini kan bisa sih mana punya foundation lagi. Itu di sini lively church, evangelistic church, orang church tu. Itu yang mau yang pas lagi, kalau kuat, karena tadi kita cakap itu hasil itu, ada revival, revival berapa, tapi atma bisnya, kurang itu hasil itu berapa, ada bisnya, ada bisnya mana berapa, amalaka
itu atma kankina kurigina chayase itu bi moye akase sumane itu barabe asapa kakagina tanda do amangan Krishna bi no bolage tanda church no bolage Imagine amar itu sharing do hani babu moi babi asi so manubra amar river karni pragna boli dibo aro Nagamis Baptist Churches Association karni amar babi ki bari asi itu bra amar motok koribo aro especially prayer pragna do lagi asi itu ni pragna bra itu la association support koribo especially itu kili kuli jodi takram bra no puja jaga bishi puja ase unreached places, unreached people reach out kora laga association ito ase. Ito kani, ito association kani amar pratna tangor, ito mutong perbuli, ito biso manugi request kori ase. Thank you. okay, thank you so much.